रेजिस्ट्रेशन्स आपयल्या ती मुद्दमूच आपयल्या ते म्हणजे जो एलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो जो कुर्तोरीचो MLA आसा तेणें ह्या असेंब्ली सेशनात खुबशे कितें कितें म्हटलें पोगो बील घातलेलें म्हणून सांगलें हेजें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक आपयलें आमी आफ्टर जे असेंब्लीन जालें तेजे नंतर एक नोट धाडलो एक मुद्दमून पळोवपाक लागून की खरेंच रेजिनाल्ड बाबान हांगा पोगो बील असेंब्लीन पोगो बील घातलेलें काय ना. सो आमी 27/7/2022 एक नोट धाडलो असेंब्लीन की 22 जुलय 2022 10 तारखेक तेंच्यांनी सांगलेलें की आपणाक पोगो बील घातलेलें म्हणून आनी पोगो बील अनकॉन्स्टिट्युशनल आसले कारणान ते खंय ना खंय भायर मारले म्हणून सांगलें. सो तेजी इन्क्वायरी करपाक लागून हो आमी नोट घातलेलो असेंब्लीक घातलेलो. सो आमकां तितून 2 रिप्लाय येयल्या. एक पयली रिप्लाय येयल्या ती म्हणजे 7th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन एकूय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनल ऑर एनी अदर बील घालूंक ना म्हणून एकूय आनी खंयच्याय MLAन घालूंक ना म्हणून ही पयली रिप्लाय येयल्या. आनी दुसरी रिप्लाय येयल्या जे रेजोल्युशन म्हणून घातलेलें आसा आनी हितून खंयच मेन्शन केल्लें ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील म्हणून जावं पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचे रायट्स ऑर तितून मेन्शन केल्लें ना कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून. एक नॉर्मल रेजोल्युशन टायप घातलेलें आनी ते नॉर्मल डिस्कशन जालें. सो हे क्लियर कट सांगता आनी दाखयता की ज्या सभागृहान एक पवित्र सभागृह आसा आमची गोंयची जी असेंब्ली आसा ती खरें म्हटल्यार पवित्र आसपाक जाय. आयज ती अपवित्र केल्ली आसा आनी फोटिंगपणाची जी भाशणां आसा ही चालूच आसा. हें प्रूव केलां. अलेक्सो रेजिनाल्ड खूब कितें कितें म्हटलें तेणें असेंब्लीन आमकां खूब कितें कितें म्हटलें. खरें म्हटल्यार तो पॉयंट पासून घेयनासलो बट आपूण उठोन तेणें आपणान भाशणां दिलीं व्हडलीं व्हडलीं भाशणां दिलीं. मात ही भाशणां आयज प्रूव करता की हो अलेक्सो रेजिनाल्डो लॉरेन्सो MLA फोटिंगपणा करता म्हणून आनी असेंब्लीन तेणें डायरेक्ट फोटिंगपणा केला हें प्रूव आसा. आनी ही तुमकां लेटर आमी मुद्दम प्रोवायड करता प्रेस माध्यमांत प्रोवायड करता आनी लोकांकूय कळपाक जाय की हे कशी फोटिंगपणा उलयता. आनी अशें करून बाकीचेय जितले जाण आसा ते आपणाक जाय तशी भाशणां करता फक्त नांव पुरती भाशणां करता. तेंचे कडेन एविडन्स कांय आसना आनी हो आमी तेका लागून मुद्दमूच हो एविडन्स प्रोवायड करता. आनी सगळ्यांनी पळोवन घेवचें की कशी फोटिंगपणा असेंब्ली सेशनात जाता. आनी आमी न्यू आसा म्हणून एवरी टायम म्हणटाले न्यू आमदार आमकां खूब फावट टॉन्ट्स मारीत आसले. सो हेंकां दाखोवंक सोदता की आमी न्यू आसा खरें पण आमी फोटिंग ना तुमच्या भशेन. तुमी फोटिंगपणा करता आनी लोकांकूय दाखोवन दिता की आपूण सत्य आसा आमी सारके आसा. तुमकां जेन्ना 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसलो तेन्ना खंय आसलो अलेक्सो रेजिनाल्ड. तो आपूण जाय थंय जेन्ना रेजोल्युशन मांडलेलें तेन्ना आपूण नाच जालो थंयच्यान. म्हटल्यार कशी सेटिंगां करता BJP वांगडा कशी सेटिंग आसा ही सगळ्यांक खबर आसा आनी ही आमी दाखोवन दितले. आमी फुडें मनोज तुमकां सांगतलो की हेज्या पयलू जेन्ना रेजोल्युशन घातलेलें आनी त्या रेजोल्युशनाचेर कितें डिस्कशन जालें. एवरी टायम म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा ते अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा तेंचे कांय हें ना तितून तेंचो से कांय ना. रेजिडेंस सर्टिफिकेट आसा तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा. म्हटल्यार कोणूय आयज गोंयांत येता आपूण रेजिस्टर जाता हांगा येवन सेल्फ डिक्लेरेशन करता आनी आपूण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा. सो हेजे फुडें आमकां मनोज सांगतलो की फुडें कितें आसा. जशें गिरेशान सांगलें की रेजिनाल्डान जे असेंब्लीन उलयल्लो जेन्ना पोगो बिलाचेर थंय डिस्कशन चालू जालें जे CMान ते चालू केलें आनी तेन्ना रेजिनाल्डाक मदीं उमेद येयली कसलो राग काडपाचो तो खबर ना. तेणी असेंब्लीन रावन तो राग काडपाक लागलो. म्हाका दिसता तेजे कारगील वोट बँकेचें आमी कॅन्सलेशन घातलेलें तेजे जे भुमिपुत्र जे तेंच्यांनी केल्ले ते भुमिपुत्र खंय तरी वोटींग कार्डाची जी कॅन्सल जावपाची आसली म्हणून तेच्या पोटान दुखले आसतले आनी म्हणून तो बोळ मारपाक लागलो. वयर रावन सामको वयर सकयल जावपाक लागलो. तुमकां दाखयता रेजिनाल्डान ते असेंब्लीन कितें म्हटलें एक रिमायंडर लोकांकूय कळपाक जाय प्रेसाकूय आमी उगडास करून दिवपाक सोदता की रेजिनाल्ड कितें उलयल्लो आनी तेजेर आमकां कितें रिप्लाय येयला तो. प्रायवेट डील काय ना डील करताय लीगल पेंडिंग वयता
आयकले रेजिनाल्ड कसो क्लेम करता की हे बिल तेणी असेंब्लीन घातले म्हणून. जेन्ना तेणी म्हटले की आपण असेंब्लीन घातले त्याच दिसा आमकां शॉक बसलो की अशें बिल रेजिनाल्डान घातलें आनी आमकां कशें खबर ना काय म्हणून. तेन्ना आमी असेंब्लीन आमी जे लेटर केले गिरीशाच्या नांवान आमचो एमएलएच्या नांवान आमी जेन्ना नोट केलो त्या नोटान आमी क्लियर कट बरयले कायंडली फर्निश एनी all details of any private member's bill or private member's resolution submitted by Honorable MLA Alexo Lorenzo in Goa Legislative Assembly on the person of Goan origin bill or any other bill on similar grounds anytime during the 7th Legislative Assembly of Goa. म्हटल्यार not only person of Goan origin, similar bill तेने घातला काय म्हणून क्वेश्चन केलो. मागीर I seek this information as Honorable MLA Alexo Reginaldo on 22nd July 2022 on 10th day of 8th Legislative Assembly of Goa claim to have entered the bill on person of Goan origin. जेनी क्लेम केले हे आमी घातले आणि हे जेन्ना आमी हे लेटर घातले आमकां असेंब्लीच्यान आन्सर मेळ्ळो. हो आता असेंब्लीचो आन्सर हो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आन्सर न्हू नाजाल्यार आनी कोणाचो हो असेंब्लीच्यान आमकां आन्सर मेळ्ळो. This is to bring to your notice that no bill on person of Goan origin bill or any other bills on similar grounds was submitted for introduction at any time during the 7th Legislative Assembly of Goa. एक क्लियर कट आन्सर आमकां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन दिले की असले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल ना असले सिमिलर बिल एकूच 7th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन घातलेले ना. सो रेजिनाल्ड थंय म्हणटा की हांव रिकॉर्डाचेर उलयता म्हणून. हांव तेका सांगता तू जे रिकॉर्डाचेर उलयला तू फटींग उलयला. तू लोकांच्या गोंयकारांच्या तुवें फिलिंग्सा कडेन परतो तुवें खेळ चालू केलो. जशें तुवें इलेक्शना पयलीं लोकांक फटयले की बीजेपी उडोवपाक लागून तूं इंडिपेंडंट टीएमसीन वयता आनी खंय वयता इंडिपेंडंट रावता बीजेपीक शेणोवपाक जाय तेच बीजेपी नायस तूं गेलो. सगळ्यांक खबर आसली तूं बीजेपीचो एजंट म्हणून. सगळ्यांक खबर आसली लास्ट टायम तुवें कितें केलें आनी कितें कसो तूं इंडिपेंडंट कसो बीजेपीक तुका वचपाक जाल्लो हें सगळ्या लोकांक खबर आसलें. पूण ह्या पवित्र असेंब्लीन ह्या पवित्र असेंब्लीच्या हावजान तुवें उबो रावन थंय नेटान सामकें फटींग उलयलें. जे बिल तुवें घालूकूच ना ते बिल तुवें घातले म्हणून सांगलें. फक्त तुमकां दिसलें की नवीन एमएलए आसा न्यू एमएलए आहा म्हणून तेका तुमी खातले आनी आमी ओगी रावतले म्हणून. आमी क्रांतिकारी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा आमी क्रांतिकारी आसा आनी आमचो जो एमएलए असेंब्लीन जो गेला तो तुमची भाशणां आयकपाक वचोंक ना. तो तुमकां जाग्यार हाडपाक गेला. तुमची फटींगपणाची असेंब्ली तुमी जी अपवित्र करून दवरल्या त्या असेंब्लीचें शुद्धीकरण करपाक गेला. जे असेंब्लीन गोंयकारां बद्दल तुमी उलयनात, गोंयकारांचे विशय मांडिनात, गोंयकारांची फकाणां करतात, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनेची थट्टा करतात, ह्या सगळ्याचो आन्सर हेचो जाप विचारपाक तुमकां गेला. गोंयकारांचो आवाज जावन तो भितर गेला. गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक गेला. सो हे आयज प्रूव जाता की रेजिनाल्ड आसा हो असेंब्लीन फटींग उलयला. तेणी असले कसलेच बिल घालूंक ना आनी तो सांगता हे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून तेका रिप्लाय येयलो म्हणून. जाल्यार बिलूच तेणी घालूंक ना जाल्यार तेणे तेका अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून रिप्लाय कोणें सांगलें. हांव रेजिनाल्डाक एक चॅलेंज करता. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन तेका चॅलेंज करता की असेंब्लीन ह्या तेणी जर बिल घातला 7th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जर बिल घातला तेणी इंट्रोड्यूस केला जाल्यार रेजिनाल्डान ते टेबल करचें, लोकांक दाखोवचें, प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आनी तेजेर तेका अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून जे तेका रिप्लाय येयला स्पिकरा कडल्यान तो रिप्लाय तेणी लोकां फुड्यान दवरचो आनी आपूण ट्रूथ आसा आपूण सत्यवादी आसा हे तेणी प्रूव करचें. आमकां जो आन्सर येयला भितर तेजें कांयच ना. मागीर तेणी जे लास्ट टायम तेणी एक रेझोल्युशन घातलेलें तेन्ना सुद्दां तेंचोच आयज जो मिनिस्टर आसा मॉविन गुदिनो तेणी तेका सांगलें की लास्ट दिसा हो एसेंब्ली तूं रेझोल्युशन घालता आनी कित्याक शो ऑफ करता काय म्हणून. जाल्यार भितर गेल्या 9th ऑगस्ट 2019 ह्या दिसा आमी कितें घडलेलें हेचें सगळें आमी कॉपी घेतली असेंब्लीच्यान. 9th ऑगस्ट 2019 ह्या दिसा लास्ट दिसा असेंब्ली आसली. रेजिनाल्डान एक बिल घातलें, एक रेझोल्युशन घातलें. हे रेझोल्युशनाचें डिस्कशन जालां, कितें जालां तुमी पळोवपाक शकता युट्यूबाचेर जर वचात तुमी. 9th ऑगस्ट 2019 गोवा असेंब्ली म्हणून घालशात तुमकां तेचो व्हिडिओ मेळटलो. लास्टाक तो व्हिडिओ आसा 12:52 स्टार्ट जाता तें डिस्कशन तेजें. तो एक बिल घाल एक रेझोल्युशन घालता भितर तुमकां वाचून दाखयता हो गोंयकारां कडेन कशी फकाणां करता आनी गोंयकारांक कसो फटयता हें तुमकां दाखयता. This House strongly recommends the government to ensure through suitable legislation and executive orders that persons of Goan origin are given preference in the employment to public services under the state in the private sector and that has directly or indirectly availed of government assistance in disbursement of assistance under financial schemes and subsidies extended by the state government in allotment of Komdar and housing board project. हे जे आमी घातलेले बिल तेच तो थंयसर रेझोल्युशनान मांडटा. बट कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे तो त्या रेझोल्युशनान म्हणना.
हू इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तो म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन पूण ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचे डेफिनेशन तो मानिना मागीर हेचे डिस्कशन जाता ते डिस्कशन तुम्ही मुद्दाम पळया स्टार्टिंग 5-10 मिनिटां फक्त फकाणां चलता एकटो आसता जेनिफर उठता ते आसता मदीं आनी कोण आसता आनी फक्त फकाणां चलता लास्टाक रेजिनाल्ड हे रेजोल्यूशन विथड्रॉ करता विदाउट एनी डिस्कशन विदाउट एनी रिजल्ट म्हणजे गोंयकार कोण तेका भितर हे मेळटले काय ना प्रेफरन्स मेळटले काय ना काय डिस्कशन सारखे जावचे आनी तो बिल रेजोल्यूशन आहा आपले विथड्रॉ करता हेचो मिनींग इतलोच की परते गेले फावटी बीजेपीन हे रेजिनाल्डाक यूज केल्लो पपेट कसो आणि तो बीजेपीचो एजंट कसो थंय वागलोलो बिहेव केले आणि बीजेपीचो एजंट म्हणून त्यांनी हे रेजोल्यूशन थंय घातलेले ते रेजोल्यूशनाची फकाणां केली गोंयकारांची फकाणां केली आणि ते रेजोल्यूशन त्यांनी विथड्रॉ केले हेच्या वयल्यान तो प्रूव करता ह्यो रेजिनाल्ड जो आसा हो फक्त लोकांकडे फोटिंगपणा करता फोटो असेंब्लीन फोटिंगपणा जो मनीस करपाक शकता तो खंयसरूय फोटिंगपणा करपाक शकता ऑन रेकॉर्ड जो मनीस फोटिंग उलोवपाक शकता तो खंयसरूय फोटिंग उलोवपाक शकता आणि तुमकां इतलेंच सांगता रेजिनाल्ड पयर पोगो बिलाचेर कित्याक उरलो कित्याक तो फडफडपाक लागलो तो सिंपल हो वॉर्ड नंबर 28 कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वॉर्ड नंबर 28 एकूच वॉर्ड आमी हाडला जो कारगिल जी स्लम त्यांनी क्रिएट केला जी झोपडपट्टी क्रिएट केला आणि तेका तो प्रोटेक्ट करता प्रमोट करता हेतून 747 वोट्स असले गेले लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या इलेक्शनाक 580 प्लस तुमकां मुद्दाम दाखयता नावाय वाचून दाखयता भितर कसले लोक आसा आनी कितें करतात ते 580 प्लस भितर मायग्रंट आसा इमॅजिन 747 जर 580 प्लस लोक जर मायग्रंट आसपाक शकता जाल्यार हो रेजिनाल्ड कित्याक उरचो ना हो रेजिनाल्ड गोंयकारांच्या अगेन्स्ट कित्याक वावरचो ना तो रेजिनाल्ड पोगो बिलाच्या अगेन्स्ट कित्याक उलोवचो ना आयज हे मायग्रंटाच्या वोटाचेर आयज इलेक्शन कंटेस्ट करता मायग्रंटाच्या वोटाचेर आयज इलेक्शन जिखता आनी तेकाच लागून हेंकां गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो ना गोंयान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचे रायट्स तांकां मेळले नाका आमी एक एक्सेल शीट केल्ली एक्सेल शीट तुमकां दाखयता मुद्दाम हेचो लास्ट नंबर आसा 585 आमी जेन्ना नांवां काडलेली 585 नेम्स आसली आमचे भुरगे जेन्ना वर्ल्ड लेवलाचेर काम करताले तेन्ना तेंच्या नांवां काडली 587 हे मायग्रंट वोटर्स आसले भितरली तुमकां पयल्याच पेजी वयली नांवां वाचून दाखयता पयलेच नांव आसा दिलशाद बेगम शेख मागीर तेजे सरनेमा आयका मागीर कोण आसा कोण खटतरे मागीर कुकाळे सलिनी गप्पा मागीर मंदलगिरी अपयनवर सय्यद माली काडली शेख पाशा कोण मिस्टर कोण सय्यद कोण चौधरी कोण अन्सारी असली नावां हेंच्यांनी हांगा भरून दवरल्या मुद्दाम वाचून दाखयती लोकांक कळपाक जाय कोणाक तेंच्यांनी गोंयकार केला ह्या रेजिनाल्डान कोणाक गोंयकार करून कोणाक राखता कोणाक पोसता हें कळपाक जाय कोणाक कुठल्यो कोविड टायमार पावयता हें कळपाक जाय कसली सरनेमान ह्या आडनावाच्या लोकांक तेंच्यांनी गोंयकार कशें केलें ह्या गोंयकारांक लागून तो आयज रेजिनाल्ड एसेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनचे दीस गोंयकाराक तेच्या अगेन्स्ट उबो रावन तो फडफडटा आनी बोवाळ मारता आनी आपूण बील घातलेले म्हणून फटींगपणा उलयता फक्त हेंकां दिसता हे एसेंब्लीन सिनियर आसात एसेंब्लीन हे चड वर्सां हे करतात थंय एसेंब्लीन वावरतात म्हणून हेंकां दिसता हें कितें उलयता तें सारकें आनी बाकीचो जो न्यू येयला एमएलए तो पिसो स्पेशली रेव्होल्युशनरी गोवन साहेब पिशे भुरगे काय खबर ना तेंकां म्हणून हेका सांगपाक सोदता रेजिनाल्डाक तुजें फटींगपणा आमी एवरी टायम एक्सपोज करीत आहा आयजूय केल्ली आसा तू ह्या 580 कितले वोटर्स आसा पळय तेंचे कितें करपाक जाय तेंची वोटिंग कार्डां कशी कॅन्सल करपाक जाय ती ह्या टायमान आमी करतले तू कसो तांकां सेव्ह करता तू सेव्ह कर पूण तुका एक चॅलेंज करता की तू हें बिल तुवें जे बिल घातला ती कॉपी आमकां दाखय जे बिल तुका रिजेक्ट जावन अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून स्पीकर सरान सांगला ते स्पीकर सराचे तू बिल आमकां रिप्लाय हाडून दाखय तेन्ना आमी मानतले की तुवें बिल घातलेलें आनी गोंयकाराक लागून झगडलेलो आनी ह्या रेजोल्युशनान तुवें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण तो कित्याक डिफायन करूंक ना हें तुवें सांगपाची गरज आसा सगळे पोगो बिलाचे अगेन्स्ट उलयले पोगो बिलाचेर आमी डिटेल्स मागला आमचे बिल खंय पावला लोकांकूय कळपाक जाय पूण एक लोकांक परते एकदां सांगता की हें बिल अजून रिजेक्ट जाल्लें ना तेची कॉपी आमचे कडेन येयला पूण आनी डिटेल्स आमी मागला ते डिटेल येयल्या उपरांत पोगो बिलाचेर इन डिटेल आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले लोकांक सांगतले की हे जे आयज एसेंब्लीन उडक्यो मारून बोवाळ मारून ते आयज गोंयकाराचेर
घात करताले गोंयकारांचेर ते वार करताले गोंयकारांच्या फिलिंग्सा कडेन ते खेळटाले गोंयकारांक काबार करपाक ते असेंब्लीन थंय वचून बोवाळ मारताले हे कशे एंटी गोवन आसा हे कशे एंटी गोंयकार आसा एंटी गोवा आसा हे आमी तुमकां दाखयतले आनी प्रूव करतले देव बरें करूं आनी क्वेश्चन आहे Carlos Long has supported you while drafting the bill, Pogo bill. So why he not giving support when the bill was? Pogo bill अजून टेबल लागना Pogo bill अजून टेबल लागना जे दिसा टेबल जातले त्या दिसा मागीर कार्लोस सर आमकां सपोर्ट करता काय ना हे सगळ्यांक कळटले पण अजून ते टेबल लागना ते टेबल जावनी प्रॉपर डिस्कशन जावनी फाल्यां कार्लोस सर असो कोणूय न्हू की फाल्यां कितेंय डिस्कशन चलता तेजेर तो हे करतलो आयज जे डिस्कशन ते पोगो बिलाचे डिस्कशनूच नासले तेंच्यांनी ते डिस्कसूच करूंक नासले फक्त तेंच्यांनी तेंकां ते इनडायरेक्टली भायर मारपाचे असले इलिगली तेंकां ते भायर मारपाचे असले फेक गजाली करून फेक ड्रामा करून ते भायर मारपाचे असले म्हणून तेंच्यांनी ड्रामा केला सो जेन्ना ते लिगली थंयसर टेबल जातले सामके प्रोसेस फॉलो जावन ते भितर पडटले तेन्ना तुमकां कळटले की कार्लोस सर जो आसा तो पोगो बिला वांगडा आसतलो काय नासतलो ते How you see the Vijay Sardesai stand when he came support? विजय सरदेसायन सपोर्ट केलो तेका देव बरें करूं म्हणटा आमी एक्सपेक्ट करूंक नासले पूण जो कोण हे पोगो बिलाक सपोर्ट करतलो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आमचो ड्राफ्ट आसा नॉट 15 इयर्स 20 इयर्स 25 इयर्स तसले आमकां मान्य ना जे आमचो बिल आसा ते कोण मान्य करतलो तेका सदांच आमी थँक्यू म्हणटले देव बरें करूं म्हणटले कोणूय आसूं तो मागीर तो बीजेपीचो आसूं काँग्रेसचो आसूं गोवा फॉरवर्ड आसूं नाल्यार एमजीपी कित्याक आमकां हे पोगो बिल असेंब्लीन पास जाल्ले जाय आनी आमी ते करतले आनी एक जेन्ना हे पोगो बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून हे भायर मारता हाऊसिंग बोर्डाक लागून तुम्ही 25 वर्सां करता 15 वर्सांची भूमिपुत्राक तुम्ही 30 वर्सां करता जाल्यार गोंयकार म्हणून डिफायन करपाक 60 वर्सां कित्याक करपाक शकना व्हेरी सिंपल क्वेश्चन जर 25 वर्सां लिगल जावपाक शकता कॉन्स्टिट्युशनल जावपाक शकता 30 वर्सां भूमिपुत्राची जर कॉन्स्टिट्युशनल जावपाक शकता म्हणजे सरकार आपणाक जाय तशी वर्सां जाय त्या स्किमीक जाय त्या गजाली दवरपाक शकता इतलो रायट सरकाराक कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा जाल्यार हे 30 वर्सांची 60 वर्सां गोंयकाराक कित्याक जायना जर सीएम म्हणटा की आयज तो स्वयंपूर्ण चवथ म्हणटा तो स्वयंपूर्ण चवथ तो म्हणटा भायल्या लोकांक कडल्यान घेवपाक जायना जाल्यार ते आयज इंडियन आहा जाल्यार तेंच्या कडल्यान कित्याक घेवपाक जायना म्हणजे तुमी लोकांक पिशान काडटात एके वाटेन असेंब्लीन तुमी म्हणटा सगळे इंडियन सगळ्याक रायट आसा आनी आयज तूं सांगता भायल्या लोकांक कडल्यान चवथीक काय घेवं नाका गोंयकारां कडल्यानूच घे जाल्यार हे कितें म्हणजे लिगली तुमकां काय करपाचें ना पूण अनऑफिशियली सगळे तुमकां स्टेटमेंट दिवपाक जाय हेच्या वयल्यान प्रूव जाता की हेंकां लिगली गोंयकार कोण डिफायन करपाचो ना One more thing, Manoj, that day I asked Videsh also, one father rebellion came against the bill. He was saying that you people are being well matured, so you might have to read that bill. So he's saying you people are making fool of gold. So how you look at it? फादराचे हांवें व्हिडिओ आयकलो जो येयल्लो मिडियाचेर तेतून तो म्हणटा की स्पेशली म्हाका म्हणटा की हांवें तें बिल वाचलां आसतलें हांव शिकलां सो वाचून हांव हें कर सो हांव फादरीक सांगपाक सोदतां की तें बिल हांवें वाचलां आमी तें ड्राफ्ट करतना वांगडा बसलेले वांगडा बसून तें ड्राफ्ट जाला डिस्कस जाला सो हें बिल फादर अजून मेरेन रिजेक्ट जाल्लें ना सो हांव तुज्याय कडेन मागता की तूंय देवा कडेन माग आमचो लॉर्ड जो जिजस आसा रायवीण माया तुज्या कडेन माग की हें बिल पास जावचें असेंब्लीन टेबल जावचें पास जावचें आनी गोंयकारांचे जे रायट्स आसा ते राखून उरचे म्हणून आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयकारांच्या बऱ्याक लागून फादर 100% देवा कडेन मागतलो की हें बिल टेबल जावन बऱ्या रितीन पास जावन गोंयकारांचे रायट्स गोंयकारांक मेळचे म्हणून